Ako si Shabby Labukay. Ako si Wilson Labukay, taga Tunggo, Procdos, Boroon, Ligan City. Nakagamit ko og pilmi ko tungod sa buyer na mo na nindot gidaw ang pilmi ko. Kay dili siya tambok niya. Among gisulayan. Dito ko natingala ang akong buyer, mubalik mong gid siya tungod day sa habwa sa ginhawaan sa baboy. Dayon Moto quality dayon. kayo Iliti ang karne, karne. dayon moto nga mao na dayon ang gigamit. Ang challenge nga among na-encounter sa farm kay tungod atong gireklamuhan mi sa among silingan nga baho daw kayo ang among area. Timing pod nga si Sir Vincent didto sa tindahan. Ang tod nga nibisita siya diri namo, mao ti pagsugod namo nga gamit na dayon mig pilmiko. Dayon dili na pod kay siya baho ug tae, dayon wala na dayon mi reklamuhi sa among silingan. Sa una, nagsugod lang mig mga duha ka anay, hantod na abot og 12 ka anay. Tungod sa among buyer nga daghan kay feedback nga nindot og quality, ora na-encourage mi pagpamuhi og daghan, dugang og anay. Ang ganahan ako sa Elite XP Fresh-Star Tex kay ang Bactin di gid siya magigit and then unlimited ang kaon. Ang Elite XP Startex pod kay ganahan kay mokaon ang mga Bactin dahil bisan pa og daghang makaon sila. Unlimited nimo dili gid sila mag-igit. Sa among paggamit og Elite XP Phoenix, sa sulod sa 3 ka bulan og tunga, naka-harvest mi og natimbang siya og 110 kilos. Ang pinakadako gud nga impact nakabalay mi, nakapalit mi og motor ta abroad pud mi naka-tour og gawas. Sa mga ang nagbalak nga magbabuyan diha, akong i-recommend ninyo ang Pilmico. Gawas nga quality lang laog. Napagid sila yung technician nga inig tawag na dayon sila. Sir! Nagpasalamat mi sa Pilmico kay ang ilang page kalidad. Dayon ang karipod, ang resulta niya kalidad pod. Safe nga kaunon sa mga tao. Ako si Shabby Labukay, Ako si Wilson Labukay, Elite XP Exceptional Partner.